mengalami banyak rintangan dalam pelajarannya dan meditasinya. Karena karma buruk inilah lantas membuat Culapantaka dalam kelahiran tersebut juga terlahir sebagai seorang yang bodoh atau pelupa. So at that time, our Buddha was residing in the mango grove donated by the physician Jivaka. So physician Jivaka, he intended to invite the Buddha and 500 bhikkhu in his house to offer the alms food. Because of that, he sent the messengers and so to invite the Buddha and Buddha disciple 500 Arhat. At that time, Mahapandaka is he take the duty to accept their invitations. Because of that, Mahapandaka also he accept the invitation of the physician Jivaka and he accept of his younger brother. So we welcome to your invitation. So at that time, Culapantaka he had his brother invitation and he was so upset. Oh my brother, he didn't accept to participate in this invitation. Therefore, I should go back to my home and I should stay as a lay life. He decided, and so he was so sorry and so sad. He decided to return his home and so he was so Culapantaka because of his brother doesn't accept him to participate the invitation. Therefore, Culapantaka he was very upset. Pada saat itu, ketika itu Sang Buddha sedang berdiam di hutan mangga yang dipersembahkan, yang diberikan, yang disumbangkan oleh Jivaka, yaitu seorang dokter di zaman itu. Dan ketika itu Jivaka, yaitu sang dokter, dia ingin mengundang Sang Buddha bersama 500 orang pengikutnya, yaitu para biku, untuk menerima dana makanan. Lantas Jivaka mengirim seorang utusan untuk mengundang Sang Buddha bersama ke 500 pengikutnya ini. Dan waktu itu Mahapantaka ditugasi oleh Sangga sebagai petugas yang menerima berbagai undangan. Dan Mahapantaka ini dia menerima undangan dari Jivaka tersebut. Dan ternyata Jivaka juga mengatakan, kami juga mengundang adik Anda, yaitu Culapantaka. Tetapi Mahapantaka merasa malu karena merasa malu adanya adik yang bodoh ini, lantas dia menolak adiknya untuk ikut dalam rombongan tersebut. Dan adiknya, yaitu Culapantaka ini merasa sedih. Akhirnya dia lantas dia mempunyai niat untuk pulang saja ke rumahnya, kembali ke kehidupan duniawi. So next day, the Buddha also, according to his Mahakaruna Samapatti, and he saw that today Culapantaka he will attain the arhataships. Because of that, he walked near of the gate, and at that time Culapantaka also, because of his brother drive out him, so therefore he left from the monastery, and he was also weeping. That time, so Buddha saw and he asked, "Oh my son, why are you weeping?" So that time Culapantaka answered, "Pandit, because of I was dropped out by my brother, therefore I have to leave from the monastery." That time Buddha said,
So you are the living the Buddha dispensation. You are the Buddha Savaka, the disciple of the Buddha. Really, you brother doesn't have the asaya nusaya jnana, the knowledge of inclination or tendency of the beings. Because of that, so he told you, so therefore you don't worry, you don't sad. So I shall give the meditation method to you. So like that way, Buddha told the Chula Pandaka. Jadi rupanya Chula Pantaka ini bukan mau pergi dengan sendirinya, tetapi diusir oleh kakaknya, yaitu Mahapantaka, karena kakaknya malu terhadap malu memiliki seorang adik yang begitu bodohnya. Lantas pada keesokan harinya, ketika adiknya ini mau meninggalkan wihara, pada pagi hari, sebagaimana biasanya Sang Buddha selalu meneropong untuk melihat apa hari ini siapa yang dapat beliau bantu. Dengan mata batin beliau, mata Buddha beliau melihat bahwa hari ini Chula Pantaka akan menjadi seorang arahat. Lantas beliau secara sengaja berjalan di depan pintu gerbang wihara. Dan ketika itu Chula Pantaka dengan sedihnya meninggalkan wihara. Lantas ketika bertemu dengan Chula Pantaka, Sang Buddha bertanya, "Anakku, mengapa engkau menangis?" Lantas Chula Pantaka mengatakan, "Karena saya diusir oleh kakak saya, Mahapantaka." Lantas Sang Buddha mengatakan, "Jangan sedih, anakku. Anda adalah seorang siswa Buddha. Kakak Anda tidak memiliki pengetahuan atau memiliki mata batin untuk melihat kecondongan seseorang. Karena itu dia mengusir Anda. Oleh karena itu janganlah sedih, jangan merasa risau. Saya akan mengajarkan Anda suatu metode meditasi." Buddha created according to his psychic power, and so he gave the white clothes to the Chula Pandaka and said, "My son, you should rub this cloth again and again, and also you should recite Rajo Haranan. So try to meditate." And also Buddha arranged to sit in front of his kuti and face to the east directions. Then Buddha and other disciples, so because of Jivaka invitation, they went to the Jivaka house. Lantas Sang Buddha dengan kesaktiannya, dia menciptakan sebuah kain putih. Lantas dia menyuruh Chula Pantaka untuk menggosok berulang-ulang kain putih tersebut sambil mengucapkan kata-kata Rajo Haranam. Lantas dia menyuruh Chula Pantaka untuk melakukan meditasi dengan cara demikian dan duduk di depan kuti beliau menghadap ke arah timur. Lantas setelah itu Sang Buddha bersama ratusan siswa beliau berangkat menuju rumah Jiwaka. So Rajo Harana means the claw is liable to take that. The claw is liable to take that like that way. So Chula Pandaka, he recite again and again, and he rub again and again the white clothes. Because of rubbing again and again,
slowly and slowly, the white cloth become and datia. Rajo Haranan berarti mempunyai arti bahwa kain itu mudah dikotori. Kain itu mudah dikotori. Dan dengan berulang-ulang menggosok kain tersebut, akhirnya kain tersebut menjadi semakin kotor. So, Chula Pandaka, he thought, although this cloth is originally white and pure and clear, because of touched by the impure body, slowly and slowly this cloth become that cloth, look like the kitchen cloth. In the same way, he put his attention to his body and mind. So our mind nature also originally very pure and clear, because of overwhelming by the greedy, hatred and delusion, the mind also impure. Because of that, he contemplate again and again this condition, and slowly his insight knowledge is mature. Jadi pada saat menggosok berulang-ulang kain tersebut, Chula Pandaka merenungkan bahwa sesungguhnya kain ini awalnya itu bersih, tetapi karena disentuh berulang-ulang oleh tangan saya, akhirnya menjadi kotor seperti sebuah kain lap yang ada di dapur. Demikian pula lantas dia memperhatikan ke jasmani dan batinnya dan merenungkan bahwa demikian pula jasmani dan batin ini semula murni dan bersih, tetapi karena dikotori oleh berbagai hal seperti kebencian dan kegelapan batin, sehingga menjadi tidak murni lagi. Demikianlah dia merenungkan berulang-ulang sehingga pengetahuan batinnya itu tumbuh dan berkembang. Pengetahuan batinnya menjadi matang. So Buddha also, according to his psychic power, he looked and saw the Venerable Chula Pandaka conditions. So Chula Pandaka, his knowledge is mature enough level. Because of that, according to his psychic power, he came in front of the Chula Pandaka and he preached the discourse to remove the greedy, to remove the anger, to remove the delusion. So because of the Buddha gave the instruction, Chula Pandaka slowly and slowly he attained his knowledge mature and he attained the Arhata path and fruitions. Kemudian Sang Buddha dengan kesaktian beliau mampu melihat apa yang terjadi pada Chula Pandaka, dan Sang Buddha melihat bahwa pengetahuan pada diri Chula Pandaka sudah cukup matang, sehingga Sang Buddha dengan kesaktian beliau pula mendatangi Chula Pandaka dan mengajarkan kepada Chula Pandaka ini ajaran untuk menyingkirkan keserakahan, menyingkirkan kebencian, menyingkirkan kegelapan batin. Kemudian secara perlahan-lahan akhirnya Chula Pandaka ini mencapai tingkat kesucian arahat. So that time Buddha and Buddha disciple were
in the physician Jivaka house. So physician Jivaka also, he prepared to offer the offering water to put the Buddha bowl. That time Buddha covered his bowl with his hand. That time Jivaka asked to the Pandey, why you don't accept my offering? So Buddha said, there was one monk left behind in the monastery. That time Mahapandaka answered, Pandey, no monk left behind in the monastery. But Buddha said, one monk behind in the monastery. Therefore, Jivaka sent a man to invite the monks who left behind in the monastery. Jadi pada saat itu Sang Buddha sedang berada di rumah Jivaka bersama ke-500 siswa beliau. Dan ketika Jivaka, yaitu sang dokter, bersiap-siap untuk mempersembahkan air atau menuangkan air ke dalam patak Sang Buddha, ke dalam mangkuk Sang Buddha menutup patak beliau dengan tangannya. Lantas Jivaka merasa heran dan bertanya kepada Sang Buddha, mengapa Buddha menutup patah dengan tangan. Lantas Sang Buddha mengatakan, masih ada satu biku yang tertinggal di wihara. Lantas Mahapantaka mengatakan, tidak ada biku yang tertinggal di wihara. Sang Buddha mengatakan ada. Lantas Jivaka mengirim seorang utusan untuk mengundang biku yang tertinggal tersebut. So Venerable Chulapandaka, he attained the Arhata path and fruition. Also, he attained the 4 analytical knowledge, 4 Bodhisattva, and also he attained the 6 psychic power. Because of that, he and his brother and Buddha and Jivaka telling he know that there are conditions. Because of that, according to his psychic power, he create the 1,000 monks formed in the monastery. So these monks are different forms. One are meditating, one are making the ropes, one are sweeping in the compound, one are walking. Like that way, he created the many different forms in the monastery. Pada saat itu, ketika Chulapantaka mencapai tingkat kesucian arahat, beliau juga memiliki 4 pengetahuan analitis atau 4 pengetahuan patisambhida. Dan selain itu beliau juga memiliki 6 kesaktian, 6 abinya. Oleh karena itu, ketika utusan itu datang, dia menciptakan 1000 wujud biku. Ada biku yang ada wujud yang sedang bermeditasi, ada yang sedang membuat jubah, ada yang sedang menyapu lantai, ada yang sedang berjalan. So the man sent by the physician Jivaka, when he reached in the monastery, he saw the many monks in the monastery. Because of that, his mind puzzled. Oh, they said to invite the one monk only, one monk left behind. But in the monastery, so many monks, because of that, to whom invited. Therefore, he returned again to the house and he said to his master, Master, you said only one monk left behind in the monastery. But in that monastery, the monks are more than in your house. So, because of that, I am very puzzled to who invited. Then, so, physician Jivaka,
he said to the Buddha, one day, you said one man left behind in the monastery, but there are so many monks in the monastery to who invited. At that time, Buddha said, you invite the Venerable Chula Pandaka. You tell the Venerable Chula Pandaka. Therefore, the men returned again to the monastery. Jadi ketika utusan yang dikirim oleh Jiwaka ini tiba di wihara, dia melihat banyak biku yang ada di wihara tersebut. Lantas utusan ini menjadi bingung. Tadinya dikatakan mengundang seorang biku yang tertinggal di wihara. Sekarang mengapa sampai banyak biku di wihara tersebut? Lantas karena bingung, lantas dia tidak mengundang biku-biku ini, dan dia kembali ke rumah juragannya, ke rumah majikannya, yaitu sang dokter, yaitu Jiwaka. Dan dia menghadap ke Jiwaka dan mengatakan bahwa Tuan, Anda mengatakan hanya ada satu biku di wihara, tetapi ternyata biku-biku yang ada di wihara tersebut jumlahnya lebih banyak daripada biku yang ada di rumah ini sekarang. Karena saya bingung sehingga saya tidak mengundang mereka. Lantas Jiwaka memberitahukan hal ini kepada Sang Buddha. Jiwaka ini mengatakan, Buddha, Anda mengatakan hanya satu biku yang tertinggal, tetapi ternyata banyak biku yang ada di wihara tersebut. Lantas Sang Buddha mengatakan, Anda cukup mengatakan mau mengundang Chula Pantaka. Lantas utusan tersebut kembali lagi ke wihara. So when the man he reached there in the monastery, he asked, who is the Chula Pantaka? At that time, all the monks they answer, Chula Pantaka ada saya. Jadi ketika tiba di wihara, utusan itu bertanya kepada para biku yang ada di sana, siapa yang bernama Chula Pantaka? Ternyata biku-biku itu semuanya menjawab bahwa Chula Pantaka adalah saya. So all the monks answer, Chula Pantaka am I, Chula Pantaka am I. Because of that, this man puzzled again. Oh, all the monks answer Chula Pantaka. So because of that, whom to invite? Therefore, he returned again to their house and he told his master, Master, all the monks answer Chula Pantaka. To whom invite? I could not invite this one. So because of visiting Jiwaka, he was the noble person. Therefore, he realized, oh, this monk, he got the psychic power. Because of his psychic power, he created this monk many forms and all are Chula Pantaka. Therefore, he told his men, you should go back again and whoever nearer of you touch his body and you said, one day you is summoned by the Buddha and you should come to the physician Jiwaka house. Like that way you invite and you you take his ropes. Like that way the physician Jiwaka told his men, and so the man returned again to the monastery. And so at that time when he reached nearer of his, so he tell the monks, one day you was summoned by the Buddha. Because of that, please come to the Jiwaka house. That time only, so all the form disappear, and so only one monk only he saw. Jadi karena melihat bahwa semua biku itu menjawab bahwa saya adalah Chula Pantaka, maka
utusan tersebut menjadi bingung lagi, dan dia bertanya-tanya siapa yang merupakan Culapantaka. Karena bingung, lantas dia kembali lagi ke rumah tuannya, yaitu kembali ke rumah Jiwaka. Dan dia memberitahukan kepada Jiwaka bahwa semua biku yang di sana itu mengaku dirinya adalah Culapantaka. Lantas ketika itu Jiwaka mulai sadar bahwa biku Culapantaka itu memiliki kesaktian dan mampu mengubah dirinya menjadi banyak bentuk, banyak wujud. Dan Jiwaka dia memberitahu kepada utusannya itu bahwa Anda kembali saja ke wihara, dan biku siapapun yang Anda jumpai yang dekat dengan Anda seyogianya memberitahu kepada dia bahwa Anda, yaitu sang biku, sedang dipanggil oleh Sang Buddha untuk datang ke rumah Jiwaka. Lantas utusan tersebut kembali lagi ke wihara, dan ketika berjumpa dengan seorang biku yang dekat dengan dirinya, lantas dia mengatakan, "Bante, Anda dipanggil oleh Sang Buddha." Dan ketika itu juga semua biku-biku yang ada di sana itu lenyap, dan tinggal seorang biku saja. So Venerable Culapandaka, when he arrived there visiting Jiwaka house, Buddha also accepted his donations, and then after finished their meal, Buddha allowed to the Culapandaka to give the anumodana to the physician and all the participants. So therefore, Venerable Culapandaka, he preached the discourse very detailedly according to the Tipitaka, 3 Pali texts. So because of that, at the evening, so in the monastery, at the Sangha meeting, that time the monks were telling about the Venerable Culapandaka condition. So very wonderful today, because of the depend on the Buddha teaching. Culapandaka earlier he was the very Dalat monks. Now he was the very wonderful. He can preach the discourse according to the Buddha teaching and very detailedly. Because of that, depend on the Buddha, and so he can become the good. He can become the noble persons, noble monk. Like that way, the monk are talking each other about the Culapandaka conditions. Jadi ketika Culapantaka tiba di rumah Jiwaka, barulah Sang Buddha bersedia untuk menerima persembahan dari Jiwaka. Dan setelah mereka menyelesaikan makanan mereka, Sang Buddha menugaskan Culapantaka untuk memberikan ucapan anumodananya kepada Jiwaka bersama mereka-mereka yang turut berpartisipasi di dalam dana makanan tersebut. Dan setelah itu, jadi pada kesempatan itu juga Culapantaka memberikan Dhammadesana kepada yang hadir pada saat itu. Dan lantas setelah itu, para biku sekembali dari sana, ketika mereka berada di wihara, ketika mereka berkumpul bersama, mereka bercerita atau membicarakan kisah dari
Culapantaka ini. Mereka mengatakan sungguh menakjubkan ajaran Sang Buddha. Seorang Culapantaka yang semula bodoh dan pelupa, ketika bertemu dengan ajaran Buddha, lantas berubah menjadi seorang yang hebat sekali, mampu membabarkan Dhamma dengan begitu baik, mampu membabarkan Dhamma dengan begitu rinci, bisa menjadi seorang biku yang demikian mulia. That time, Buddha also, according to his psychic power, he knew the monks daily, and therefore he came to that meeting and he sat at the Buddha sitting. Then he asked the monk also answer their talking. That time Buddha said, "My sons, really that is not wonderful. Culapandaka, he obtained the supramundane inheritance by my instruction. Before he immature his knowledge in his past life, long ago also, he obtained the Lokiya mundane inheritance by my instructions. Therefore, so the monk asked again, Pandey, how he got the Lokiya inheritance by your instruction in the past life. Please tell us." Because of that, so Buddha tell the past life of Culapandaka true story at that times. Lantas Sang Buddha dengan kesaktiannya mengetahui pembicaraan yang dilakukan oleh para biku, dan beliau mendatangi para biku, dan setelah duduk beliau bertanya kepada para biku, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Setelah para biku memberitahukan apa yang mereka bicarakan, lantas Sang Buddha mengatakan, ini sesungguhnya bukan hanya ini saja yang menakjubkan dalam hal memperoleh pengetahuan yang bersifat lokutara atau bersifat di atas keduniawian. Sebelumnya, sebelum Culapantaka ini mendapatkan sebelum pengetahuan lokutara dari Culapantaka ini matang, dalam kelahiran lampau beliau pun sudah mendapatkan warisan duniawi yang tiada taranya. Lantas para biku bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana Culapantaka ini mendapatkan warisan duniawi ini? Lantas Sang Buddha menceritakan kisah kelahiran lampau dari Culapantaka. So therefore, I would like to tell that one of the past life story of Culapandaka. That is, Culapandaka, in one of his past lives, he was reborn in one of the family of Paranats. At the time, at the age of 16, his parents arranged for his education to go to Takasila, and he studied under one of the professor, and so with 500 disciples together. At that time also, he was very dullard. Berikut ini saya akan menceritakan sebuah kisah kelahiran lampau dari Culapantaka. Jadi ketika itu Culapantaka ini terlahir dalam sebuah keluarga di kota di Varanasi. Ketika itu dia berusia 16 tahun, dan orang tuanya dalam rangka pendidikan anaknya mengirim anak yang berusia 16 tahun tersebut ke Takasila
sebagai sebagai sebuah kota belajar. Dan anak tersebut belajar di bawah seorang guru yang memiliki 500 siswa. Ketika itu, ya, anak yang berusia 16 tahun ini juga sangat bodoh dan pelupa. So the youth was also he was very clever and very dutiful disciple. Whatever his teacher need, he helped, and also he served his teacher service. Because of that also his teacher loved him. Very dutiful disciple, very clever, and he helped a lot his teacher's service. Maaf, tadi salah, bukan bodoh sekali, ya. Jadi ketika itu pemuda tersebut atau remaja tersebut merupakan seorang siswa yang sangat pandai dan sangat rajin juga menjalankan tugas apa saja yang diberikan oleh gurunya. So therefore, because he was very dutiful disciple, and also because of that, the teacher also very loved, and he want to teach as much as he can. He also, the youth also, because he want to become the good wise man, he studied very hard, try hard. Although he studied trying hard, because of his karma, he could not memorize whatever his teacher teach. Because of good karma, Bad karma, yeah. bad karma. Ya. Jadi anak tersebut sangat bertanggung jawab, sehingga gurunya sangat menyayanginya. Dia ingin mengajarkan apa saja yang diketahuinya. Dia ingin mengajarkan kepada muridnya ini sebanyak mungkin. Dan karena anak ini juga ingin menjadi seorang yang bijaksana, sehingga dia berupaya sekuat tenaga. Tetapi karena karma buruknya, lantas dia tidak bisa mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya ini. So, because of his karma, whatever his teacher taught also, he could not memorize, and it can forget quickly. Because of that, slowly and slowly he disappointed, and so he decided he should go back to his home, look like you, because of not getting the nimitta. Jadi karena tidak bisa mengingat apa yang diajarkan oleh gurunya, dan karena dia dengan cepat lupa terhadap apa yang baru diajarkan oleh gurunya, sehingga dia merasa kecewa dan ingin pulang ke rumahnya, seperti kalian yang tidak mendapat nimitta, sehingga mau pulang ke rumah juga. So the teacher also, he thought, oh, my pupil is very good disciple. He is very dutiful. He serve whatever I need. Because of that, although I wish to become the good wise person, good learned person, but he could not memorize anything. But because of his gratitude, I must give the good advice to him. Therefore, he said, my disciple, you are very dutiful disciple. Because of that, I also you serve me whatever I need. I have your gratitude. So therefore, I will teach to you one chant, mantra. This chant, can you memorize? Yes, I will try my master. So he answered. Lantas gurunya berpikir bahwa
murid saya yang satu ini sangat bertanggung jawab. Apa yang saya butuhkan, dia selalu memenuhinya dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin membuat dia juga menjadi seorang yang bijaksana, menjadi seorang yang baik. Walaupun dia tidak bisa, walaupun ingatannya tidak baik, walaupun tidak bisa mengingat pelajaran yang diberikan, tetapi karena jasa-jasanya kepada saya ingin memberinya sebuah nasihat, sebuah cara belajar yang baik. Karena murid saya ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Lantas dia mengajar kepada muridnya ini sebuah mantra untuk diingat-ingat. So the teacher gave the chant, one of the mantras. So he gave this youth that chant. The chant is, so that is Kadesi Kadesi Kinkaranang Kadesi Ahampi Tanjanami. So this mantra was given by the